अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की मैं 41 वीडियोज़ पेश कर चुका हूं और आज 42वीं वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। आज की वीडियो का उन्वान है कबूतरों में नर मादा की पहचान का तरीका। ये एक बहुत अहम बात है और आम तौर पे ये मसला बना रहता है शौकीनों में कि वो जिसको नर समझते हैं वो मादा निकल आती है, कभी किसी को मादा समझते हैं वो नर निकल आता है। तो इनकी पहचान होना बड़ा ज़रूरी और बहुत मुफीद है। तो आज की वीडियो में आपको इनकी पहचान के सिलसिले में मैं तकरीबन कोई 8-9 बातें आपको बताऊंगा और जो बहुत मुफीद हैं, जिनसे इनके नर मादा होने का पता चलता है। कुछ बातें तो आपको पहले से मालूम होंगी, लेकिन काफ़ी सारी नई बातें भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको मालूम नहीं होंगी, जिनसे आप यकीनी तौर पे इनके नर मादा होने की पहचान कर लेंगे। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के निशान को भी प्रेस कर दें और मेहरबानी करके वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए और उनका फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो शुरू करता हूँ नर मादा की पहचान के बारे में। जब बच्चे पैदा होते हैं, 2 बच्चे एक कबूतर के यहाँ, तो आम तौर पे ये बात बहुत मशहूर है कि पहला बच्चा जो है वो नर होता है और दूसरा बच्चा मादा होती है। तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। ये 80-90% हद तक ये बात दुरुस्त है कि पहला बच्चा नर होता है और दूसरा बच्चा मादा होती है। और फिर ये बात जो है आम तौर पे आपको मालूम है। और आगे जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये हैं कि नर मादा की पहचान के सिलसिले में इनकी जो गर्दन है, मुंह है, उसमें 4 चीज़ें हैं, यानी मुंह है, सर है, चोंच है और जबड़ा है। ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपको मदद देती हैं नर मादा की पहचान के सिलसिले में। मुंह के सिलसिले में ये है कि मुंह जो है वो खूबसूरत पतला सा मुंह होता है मादा का, और नर का मुंह जो है वो निस्बतन ज़्यादा मोटा होता है। और सर जो है वो नर का सर जो है मोटा होता है और मादा का सर पतला होता है। और चोंच जो है वो मादा की चोंच लंबी होती है और नर की चोंच उसकी निस्बत थोड़ी सी कम लंबी होती है। और एक और अहम बात वो है जबड़ा। इनका जबड़ा जो है वो नर का जबड़ा चौड़ा होता है और मादा का जबड़ा जो है वो कम चौड़ा होता है। ये जबड़े का आप अंदाज़ा 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो नीचे से जबड़े को छूकर आप जबड़े की हड्डियों को छूकर उसकी चौड़ाई को नीचे से महसूस कर सकते हैं, और दूसरा आप कबूतर का मुंह खोलकर, चोंच उसकी खोलकर उसके अंदर झांक कर देखेंगे तो जो नर होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा वसअत आपको चौड़ाई में नज़र आएगी उसके जबड़े की, कि वो ज़्यादा चौड़ा दाना, ज़्यादा बड़ी खुराक वो खा सकता है और उसका मुंह अंदर से चौड़ाई में ज़्यादा होता है, चूँकि उसका जबड़ा नीचे से वो बड़ा होता है। और उसकी निस्बत मादा का, जब आप चोंच खोल के उसका मुंह अंदर से देखें तो मादा का जबड़ा उतना चौड़ा नहीं होता जितना नर का होता है, और नीचे से जबड़े की हड्डियां भी उसकी जो है नीचे से भी महसूस होता है, वो उतनी चौड़ाई में नहीं होती। तो ये जबड़े वाली जो एक पहचान है, ये ज़ाती तौर पे मेरे तजर्बे में आई है, चूँकि मैं कबूतरों को पकड़ कर उनकी चोंच खोल कर उनको बाज़ चीज़ें जो हैं कैल्शियम वग़ैरह और बाज़ जो है एवियन के कैप्सूल वग़ैरह ये देता रहता हूँ। तो ये फिर मैंने ये बात भी महसूस की है, ये फ़र्क वाज़े तौर पे महसूस किया है नर और मादा के जबड़े पे का। और इसके आगे बात आती है कद और जिसामत की। जो नर है उसका कद बड़ा होता है मादा की निस्बत, और जिसामत जो है, जिसामत में भी नर जो है वो ज़्यादा बड़ी जिसामत का होता है मादा की निस्बत। और लंबाई में भी जो नर कबूतर है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है मादा की निस्बत। तो ये बातें भी इसमें आप कंसिडर करें। अच्छा, जो पहली बात बताई थी कि पहला बच्चा नर होता है और दूसरा मादा होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि दोनों बच्चे नर भी निकल आते हैं और बाज़ औक़ात दोनों बच्चे मादा भी पैदा हो जाती हैं।
تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلا نر اور دوسرا مادہ ہوتی ہے عام طور پر۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں ہم ایک اگلی پہچان پہ، وہ ہے پاند۔ جو کبوتر بچے تو پیدا ہوتے ہیں، ان میں جو پاند ہیں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نر کے پاند زیادہ ہوتے ہیں اور مادہ کے پاند کم ہوتے ہیں، ایک پہچان یہ بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم آگے آ جاتے ہیں ان کے کلر پہ۔ کلر میں بھی پہچان کا پتہ چلتا ہے، اگر وہ سلور ہیں یا سبز ہیں تو ان میں کلر کا، یا وہ اودے ہیں یا کاسنے ہیں، تو ان سب رنگوں میں کلر کا یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نر ہے اس کا رنگ زیادہ اچھا ہوتا ہے مادہ کی نسبت۔ اچھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر سلور ہے تو نر کا رنگ زیادہ سلور ہوگا مادہ کی نسبت، مادہ کا رنگ تھوڑا سا گہرا ہوگا اس کی نسبت۔ اگر سبز ہے تو سبز میں بھی نر کا کلر زیادہ روشن ہوگا، مادہ کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہوگا اس کی نسبت۔ اور اگر وہ اودا یا کاسنا ہے تو اس میں بھی یہی پہچان ہے کہ نر کا کلر زیادہ عمدہ ہوگا، زیادہ لائٹ ہوگا، اور مادہ کا کلر نسبتاً تھوڑا سا ڈارک ہوگا۔ اب ایک اور پہچان کی طرف آتے ہیں، وہ ہیں ان کے جوڑ۔ جوڑ اس کو کہتے ہیں جو ان کی بیٹ کرنے کی جگہ ہے پیچھے، اس کے اوپر 2 ہڈیاں اگر آپ ہاتھ لگا کر محسوس کریں تو آپ کو 2 ہڈیاں سی محسوس ہوتی ہیں، اس کو جوڑ بولا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اس کبوتر کے جوڑ کھلے ہیں اور اس کے تنگ جوڑ ہیں۔ تو جو مادہ ہوتی ہے اس کے جوڑ کھلے ہوتے ہیں اور نر کے جوڑ جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پہچان جو ہے اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ کبوتر جوان ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو انڈے دینے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ پہچان جو ہے جوڑ والی، یہ عام طور پہ آپ کو بعض اوقات دھوکہ بھی دے جاتی ہے، تو لیکن پھر بھی یہ ایک پہچان ایسی ہے کہ جس سے لوگ عام طور پہ چیک کرتے ہیں نر مادہ کا ہونا۔ تو یہ اب میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں، آپ ان میں سے ہر بات کو آپ نے چیک کر کے دیکھ لینا ہے، اور اس طرح پھر آپ کو واضح طور پہ جو ہے یہ اس کی پہچان ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا پٹھا جو ہے یہ نر ہے اور کون سی پٹھا جو ہے وہ مادہ ہے، یا اگر کبوتر بڑا بھی ہے تو ان کے نر مادہ ہونے کی پہچان آپ کو ہو جائے گی۔ باقی جو ان کے ہے، یعنی کہ ان کے غٹکنے کا انداز، اس میں بھی یہ ہے کہ مادیاں بھی غٹکتی ہیں، لیکن نر کے غٹکنے کی آواز کی گونج جو ہے وہ زیادہ گہری ہوتی ہے، وہ گہرائی میں گونجتا ہے، اور نر جو ہے وہ چکر کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ وٹرغوں کرتا ہے، اور وہ جو ہے چکر کاٹتا ہے اس میں، مادہ ایسے نہیں کرتی عام طور پہ۔ تو یہ پہچانیں بھی بتائی گئی ہیں ان کے سلسلے میں۔ تو ان ساری باتوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے، لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض مادیاں جو ہیں وہ بے حد غٹکتی ہیں، وہاں پہ دھوکہ لگتا ہے، وہ نر محسوس ہوتی ہیں لیکن وہ مادیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف ان ساری پہچانوں کو آپ نے چیک کر لینا ہے، اور پھر آپ نے صحیح اندازہ لگانا ہے اور ججمنٹ اپنی جو ہے اس کو آزمانا ہے کہ کون سا نر ہے کون سا مادہ۔ لیکن اتنی ساری باتیں، یہ میں نے آپ کو 10 سے زیادہ پہچانیں بتائی ہیں، یقیناً ان کو جب ہر ایک کو آپ اپلائی کر کے دیکھیں گے تو آپ کے ان کے نر مادہ ہونے کا ضرور پتہ چل جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔